my YouTube family. I welcome to all of you on my YouTube channel. I am your well-wisher Hila and your friend Shazia Khan. Hope you are well and take care of yourself. So let's start today's video. और हाँ, and don't forget to subscribe. Please like and subscribe my YouTube channel and press the bell icon to get new video updates. I am back in your first service with a new and interesting video. So to know the video, the must watch till the end. So let's start today's video. So stay with me till the end of the video. कुरान की हिफाजत में औरत के रोल का ये थर्ड पार्ट है। हम बात कर रहे थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला की हदीस के बारे में। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारे गार कहलाते हैं, सफ़र के साथी कहलाते हैं। आप उनके सफ़र हिजरत को देखें तो उनके पीछे भी आपको एक औरत का, एक लड़की का किरदार, भूमिका नज़र आएगी। हदीस पाक में आता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यहाँ तशरीफ़ ले गए तो आपने फरमाया कि अबू बकर, मैं तन्हाई चाहता हूँ। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के महबूब, मैं हूँ, मेरी बीवी हैं और मेरी 2 बेटियाँ हैं और तो कोई गैर नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्मीनान का इजहार फरमाया। चुनांचे आपने फरमाया कि हिजरत के सफ़र का हुक्म हुआ है। आपकी बड़ी बेटी हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उसी वक्त दुपट्टे को फाड़ कर 2 टुकड़े किए। एक को अपने सर पर पर्दे के लिए रख लिया और दूसरे के अंदर उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामान को बांध दिया और सामान को बांधकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुखसत फरमाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने अपनी बीवी से फरमाया कि आप खाना बना दें और अपनी बेटी हज़रत अस्मा से कहा कि तू चूँकि छोटी है, लोग तुम पर शक नहीं करेंगे, तुम ये खाना हमें गारे सूर में पहुँचा देना। चुनांचे उन्होंने हामी भरी। अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला रुखसत ही हो रहे थे कि अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हों के दादा अबू कहाफ़ा तशरीफ़ लाए। उन्होंने आकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हों के बारे में पूछा। बच्चों ने कहा, ये तो चले गए। उनके दिल पर ज़रा घबराहट सी हुई। कहने लगे, अपना माल तो सारा नहीं ले गए। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी कि मैं बच्ची थी, मगर मैंने ये किया कि एक जगह पत्थर पड़े हुए थे, उनके ऊपर कपड़ा डाल दिया और अपने दादा का हाथ उन पर रखवा दिया और कहा कि दादा, अब्बू के पीछे भी बहुत कुछ है। तो दादा समझें कि शायद माल पीछे पड़ा हुआ होगा या वह मुतमईन हो गए। हज़रत अस्मा फरमाती हैं कि मेरे वालिद तो अल्लाह के महबूब के साथ चले गए और 5000 दिरहम साथ लेकर गए थे। पीछे तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम ही छोड़ गए थे। फरमाती हैं कि मैं उनको खाना पहुंचाती थी। चुनांचे जब दूसरे दिन खाना लेकर गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि आज छोटी अस्मा के चेहरे पर ज़ख्म के निशान हैं, तबीयत रंजीदा है। आपने पूछा, अस्मा आज क्या बात है, तू उदास नज़र आती है। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हों की आंखों में आंसू आ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतवज्जह हुए। पूछा, अस्मा तुम क्यों रो रही हो? अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के महबूब, कल जब मैं खाना देकर वापस जा रही थी, रास्ते में अबू जहल मिल गए। उन्होंने मुझे बालों से मजबूती के साथ पकड़ लिया और बालों को खींचकर कहने लगे, अस्मा बताओ, तुझे पता है ना कि तुम्हारे वालिद कहाँ हैं, तुम्हारे पैगंबर कहाँ हैं? ए अल्लाह के महबूब, मैंने उसे सच सच कह दिया। हाँ, मुझे पता है। वह कहने लगा, फिर बताओ कि वे कहाँ हैं? मैंने जवाब दिया, हरगिज़ नहीं बताऊंगी। उसने कहा, मैं तुम्हें मारूंगा, मैं सख्त सज़ा दूंगा। ए अल्लाह के महबूब, मैंने उनसे कहा, जो तुम कर सकते हो वो कर लो, मगर मैं नहीं बताऊंगी। ए अल्लाह के महबूब, अचानक मुझे ज़ोरदार थप्पड़ लगाया। मैं नीचे गिरी, चट्टान पर मेरा माथा लग गया। मेरे माथे से खून निकल आया, मेरी आँखों से आंसू आ गए। मुझे सख्त तकलीफ़ हो रही थी। अबू जहल ने मुझे फिर बालों से पकड़कर खड़ा कर दिया। कहने लगा, अस्मा तुम्हें बहुत मारूंगा, जल्दी बता दो। ए अल्लाह के महबूब, मैंने उसे जवाब दिया कि ए अबू जहल, मेरी जान लो तेरे हवाले, मगर मैं तुम्हें अरबी को तेरे हवाले नहीं करूँगी। आप अंदाज़ा कीजिए कि एक छोटी सी बच्ची, लेकिन उसको
بھی نبی کے ساتھ اتنی محبت تھی۔ کہتی ہیں کہ میری جان تو میرے حوالے، مگر محمد عربی کو تیرے حوالے نہیں کروں گی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کامیاب سفر کے پیچھے آپ کو ایک عورت کا کردار نظر آیا، بیٹی کی شکل میں۔ عورت مرد سے آگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس امت کی عالم عورتوں میں سے ایک نمایاں حیثیت رکھنے والی خاتون ہیں۔ اس امت میں قرآن پاک کی سب سے پہلی حافظہ، اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ چند باتیں ایسی ہیں کہ جن میں عورتیں مردوں سے بھی بازی لے گئیں۔ مثال کے طور پر اس امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی نظر سے دیکھنے کا گورو سب سے پہلے عورت کو ملا، چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ وہ خاتون ہیں جنہوں نے اس امت کے مرد اور عورت میں بازی لے لی، اور پہلی نگاہ میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑی اور جس انسان کو ان کو نبی کی نظر سے دیکھا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ تھیں۔ عورتوں میں قرآن مجید حفظ کرنے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بازی لے گئیں۔ وہیں بڑی فقیہہ مسئلے مسائل و جاننے والی تھیں، عالمہ تھیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ عنہ نے لکھا ہے کہ حضرات صحابہ کرام بڑے علم والے تھے، مگر ان میں سے 149 حضرات ایسے تھے جو عالم سمجھے جاتے تھے۔ ان کے قول کے حساب سے فقیہ لوگوں اپنی رائے کو چھوڑ دیتے تھے اور ان کے قول پر عمل کر لیا کرتے تھے۔ وہ فنون کے مالک سمجھے جاتے تھے۔ یہ صحابہ اکرام تھے، اور ان کے 149 میں سے 14 حضرات ایسے تھے جو ان میں بھی زیادہ خاص مقام اور شان رکھتے تھے۔ یہاں تک کہ ان 14 میں سے کسی ایک کا قول سامنے آیا تو بقیہ فقہا میں اپنے قول سے رجوع کر لیتے تھے۔ ان 14 حضراتوں کے نام میں سے ایک نام حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا بھی ہے۔ چنانچہ بڑے بڑے رتبے والے صحابہ کئی مسائل میں پردے کے پیچھے بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی سے مسائل پوچھتے اور اپنے آپ کو تسلی بخش جواب دیتی تھیں۔ اللہ رب العزت کو آپ کو اتنی علم شان عطا فرمائی تھی کہ سمجھدار تھیں۔ سبحان اللہ۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، تو مجھے کھجور اور مکھن کو ملا کر کھانے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ جیسے ہی آپ نے فرمایا تو عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا، اللہ کے محبوب، آپ تو مجھے شہد اور مکھن کو ملا کر کھانے سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائیں اور فرمایا، آپ کا جواب میرے جواب سے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو امتیازی ایک خاص شان عطا کی تھی، اتنی وہ سمجھدار تھی، اتنی انٹیلیجنٹ تھی وہ۔ اس کے آگے کی آپ کی جو وہ ہیں حدیث انشاءاللہ تعالیٰ جلدی اس نیکسٹ ویڈیو میں پیش کی جائے گی، اور انتظار کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اس خوبصورت حدیث کو بہت پیار دیجیے گا۔ سو آئی ہوپ یو آل لائک دس ویڈیو آف مائن ویری مچ۔ So please like and subscribe my YouTube channel and press the bell icon to get new video updates. I hope that all of you are getting progress, prosperity in your works and life. May Allah keep you all successful like this. So now